nagsugod na gahapon pa didto sa Cebu. Mga yutog update gikan kang Dale Israel gikan sa One News Cebu. Dale, bye. Kumusta karon ang weather din ha? Dale, di ko okay. Yes, Chiki. Sige, go ahead, Dale. Chiki. Yes, baga kayo ang dagom karon sige pagtaligsik hantod karon, dagom tibok adlaw din sa Cebu ganihang buntag ni Juan. Puro kadali lang, walay mga report nga mga pagbaha pero sa ato nakita nga grabe kadagom, mag-expect na lang gyud ta nga kusog ni ang bundak sa Juan karong gabi. Anya makita pod nato nga nisaka ang mga tubig gikan sa mga sapa sa Cebu City kaganiha. Magbantay lang gyud ang ato mga kapatid dinhi sa Cebu City sa basin bas grabe pa nga uwan karong gabi hangtod ugma Domingo tungod kay dunay batik nga panahon tungod sa bagyong Francisco. Dili moigo ang bagyo at sa ato dinhi sa Cebu pero maapektuhan gyud ta sa mga pag-ulan. Mag-amping po ng atong maigsoon din sa mga lugar nga kanunay bahaon, labi na sa downtown Cebu City, sa Colon area, sa AS Fortuna sa Mandawi City ug highway sa Talisay. Nya samtang nag-andam tas uwan, ninunsyo pod ang National Grid Corporation of the Philippines nga yellow alert ta pod dinhi sa Visayas tungod kay gamay kaayo ang reserba nga kuryente dinhi. Walay mga rotational brownout so far pero magmatngon lang ta tungod kay ang yellow alert hangtod pa ni sa alas 10 sa gabi. Pirmi lang ta yellow alert tungod kay guba gihapon ang kasagaran sa mga dagkong power plants dinhi sa Visayas unya gisigihan pa kini og ayo na wag tangpod ang additional power nga gihatag sa Mindanao tungod atong linog didto. Murag mga 200 megawatts ang nawala gikan sa Mindanao. Balikan nimo, Chiki. Okay, Dale, diri sa ako sa laing bahin ha. Basig na akay good news para sa mga commuters diha. Sakto ka, Chiki. Adunay mga bagong service contracting program ang nga patawagon or pagatawagon tabang pangbiyahe ang DOTR dinhi sa Cebu nga gi-schedule pagsugod sa unang semana sa Hulyo. Kini tungod sa Memorandum of Agreement nga gipirmahan tali sa gobyerno sa probinsya sa Cebu o Department of Transportation o Land Transportation Franchising and Regulatory Board ni aging Miyerkules. Ilam niini naglaan ang DOTR og initial nga budget nga 20 million ka pesos aron punduhan ang usa ka subsidized bus service sa Metro Cebu nga gikopya gikan sa bus transport system sa South Korea. Timed ang panglarga sa bus o dili na kinahanglan mapuno ang mga or mapuno kini sa mga pasahero sa dili pa kini molarga. Condition usab ang mga bus ug ipatuman ang hugot nga no standing policy. Aduna kini duha ka unang ruta ang programa ang Northern Corridor magikan sa Cebu IT Park hangtod kini sa Danau City. Samtang ang Southern Corridor magikan sa Cebu South Bus Terminal padulong sa Simala sa lungsod sa Cebu nga. Chiki. Daghan kayong salamat nimo bay, Dale Israel gikan sa One News Cebu.